स्वागत है आप सभी का मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग पे। सुबह उठने के बाद अपने मन को शांत कीजिए और अपने ध्यान अपने हाथों पर केंद्रित कीजिए। इस मंत्र के उच्चारण के दौरान अपने हाथों पर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद महसूस कीजिए। माँ लक्ष्मी से समृद्धि, माँ सरस्वती से ज्ञान और भगवान विष्णु से शांति और सुरक्षा प्राप्त कीजिए। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वासते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्।
Jai Shri Ram. Thank you for listening to our channel. If you enjoy melodic meditational healing, kindly support us by subscribing, and please don't forget to click the bell icon to stay updated.